बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज के व्लॉग में बात करते हैं दो बड़ी खबरों के हवाले से। एक तो जनाब सऊदी अरब के अंदर क़यामत खेज मंजर देखने को मिला। सऊदी अरब के अंदर जो तूफानी किस्म की बारिशें हुई, और सिर्फ ये तूफानी बारिशें नहीं थी, हवा के ऐसे झक्कड़ चले जो वहां पर तबाही देखने को मिली। मतलब गाड़ियां रोड के अंदर धंस गई और इतनी तेज हवा चल रही थी कि मोबाइल टावर तक उखाड़ फेंका उन्होंने। दरख्त तो वहां पर ऐसे उखड़ा है जैसे एक पत्थर को उठा के आप दूसरी जगह पर रख दें। और सऊदी अरब में रहने वाले जो भी पाकिस्तानी है, गैर मुल्की है या सऊदी भी हैं, वो ये बात को बखूबी जानते हैं, या सऊदी अरब की खबरों से वाकफियत रखने वाले बखूबी जानते हैं कि आज से पहले इतने दर्दनाक, इतने खौफनाक, क़यामत खेज मनाजिर कभी भी रियाद के अंदर या दीगर सऊदी अरब के मकामात में देखने को नहीं मिले। तो इस पर आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे। जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ ये वीडियोज़ मुझे भेजी हैं। मैं आपको वीडियो के आखिर में भी तमाम तफसील इसकी डिटेल बताऊँगा। लेकिन दूसरी खबर अपनी नौयत की बड़ी हैरत अंगेज खबर है, और मेरे लिए तो यकीन जानिए चौंका देने वाली खबर है। मतलब हम एक ऐसी कौम है कि हम शैतान को भी कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब शैतान भी सर खुजाता है कि यार, मतलब ये बदी का काम कर रहा है या नेकी का काम कर रहा है, ये नेक अमल कर रहा है या बदी का अमल कर रहा है। मतलब हम कहते हैं ना कि हमारा ईमान है कि यहां पर सीधे हाथ पर फरिश्ता है, उल्टे हाथ पे भी फरिश्ता है। हम नेक काम करते हैं तो सीधा हाथ का फरिश्ता लिखता है, कुछ गलत काम करते हैं तो उल्टे हाथ का फरिश्ता लिख रहा होता है। मतलब हम लोग एक ऐसी कौम है कि हम इनको भी कंफ्यूज करके रख दें। हुआ ये, उम्रे के टिकट के लिए, उम्रे के टिकट के लिए, 2 टिकटों के लिए बड़ा अच्छा काम करने जा रहा है भाई। आप उम्रा करने जा रहे हैं, यही कहते हैं ना जब कोई उम्रे पे जा रहा होता है। उम्रे के टिकट के लिए एक शख्स ने दूसरे शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं, मतलब शैतान भी कंफ्यूज होगा कि यार इसने क्या काम किया है, इसने नेकी का काम किया, इसने बदी का काम किया, अल्लाह माफ करे। ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अब इस खबर की तफसील ये है कि लाहौर का इलाका है सब्जाजार, यहां पर एक बुध बाजार लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा, मंगल बाजार, बुध बाजार, जुमेरात बाजार, इतवार बाजार, ये हर शहरों के अंदर लगा होता है। अब यहां पर रियाज नामी एक शख्स जो है वो अपनी वाइफ के साथ बुध बाजार में शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। अब ये वहां पर शॉपिंग कर रहा होता है, अचानक एक शख्स आता है जिसका नाम होता है उस्मान। उस्मान जनाब पेशे के लिहाज से उजरती कातिल है, यानी उजरत लेगा और जिसको भी चाहेगा कत्ल कर देगा। जैसे आप कहते हैं ना कि पैसे लेके किसी को भी मार देना, ये उजरती कातिल है। यहां पर उस्मान आता है और रियाज की बीवी के सामने रियाज को गोलियों से भून देता है, बेदर्दी के साथ कत्ल करता है और वहां से फरार हो जाता है। ये नए साल के पहले दिन ये वाकया गालिबन शायद पेश आया। अच्छा जनाब, पुलिस तहकीकात करती है, रियाज जो है उसकी फैमिली वालों से बात करती है, कातिल की तलाश शुरू करती है। जब कातिल को हिरासत में लिया जाता है, यानी उस्मान को जब पकड़ा जाता है और उससे पूछा जाता है कि भाई तूने कत्ल क्यों किया, क्यों मारा, तो उसने कहा कि भाई जिसने मुझसे ये कत्ल करवाया, मैं तो आप समझ लीजिए कि उजरती कातिल हो ना, मुझसे तो किसी ने कत्ल करवाया, लेकिन उसने मुझे 30,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल और 2 उम्रे के टिकट का लालच दिया। मतलब पुलिस भी शायद चकरा गई कि भाई तू उम्रा करने जाना चाहता था और उसके लिए तूने कत्ल कर दिया। मतलब मैंने कहा ना आपको कि हम एक ऐसी कौम है कि हम शैतान को भी हिला के रख दें भाई। मतलब शैतान भी पनाह मांगे कि ये करना क्या चाह रहा है, ये कर क्या रहे हैं, ये करते क्या है। अब इसने, उस्मान ने बताया बेसिकली, अब रियाज को कत्ल करने वाला कौन था। उस्मान ने दौरान तफ्तीश बताया कि रियाज का एक हमजुल्फ है, आप जानते हैं ना हमजुल्फ, तो हमजुल्फ है, उसका नाम है इम्तियाज। ये घर की जायदाद की प्रॉपर्टी के मामले पर, घर के मामले पर एक झगड़ा था, लड़ाई चल रही थी, ठीक है। इम्तियाज ने उस्मान को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया और कहा कि भाई ये रियाज को जाके गोलियां मार दो। रियाज को एक कॉल की जाती है जिससे इसकी लोकेशन का पता चलता है। लोकेशन आती है सब्जाजार की, लाहौर के इलाके में, कि भाई ये बुध बाजार में शॉपिंग कर रहा है। वहां पर जाता है और ये अकेला नहीं जाता, जो उस्मान है उजरती कातिल है, ये अकेला नहीं जाता, इसको बाकायदा इम्तियाज जिसने इसको हायर किया, ये इसको अपने साथ लेके जाता है, वहां पर जाके उतारता है। और जब इसको गोलियां मार देते हैं तो उसके बाद उस्मान अलग चला जाता है और इम्तियाज अलग चला जाता है। उसके बाद आप ये बेहिसी चेक कीजिए कि जिस हमजुल्फ ने रियाज को कत्ल करवाया, वही हमजुल्फ उसके नमाज जनाजा में भी शिरकत करता है।
نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، آنسو ٹپکا رہا ہوتا ہے، افسوس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ امتیاز نامی شخص اس وقت فرار ہے، غائب ہے، اور پولیس نے عثمان کو حراست میں لے لیا، جس نے یہ کہا کہ بھائی میں تو عمرے پر جانا چاہتا تھا، میں تو عمرہ کرنا چاہتا تھا، اور مجھے یہ لالچ دیا گیا امتیاز کی جانب سے کہ میں تمہیں عمرے کے 2 ٹکٹ دوں گا، 30,000 روپے دوں گا تاکہ تم کچھ ریال بھی خرید سکو، اور تمہیں ایک بائک بھی دے دوں گا، اس کے چکر میں تم اس کو مار دو، اور اس نے اس کو مار دیا۔ اب اگر یہ پکڑا نہیں بھی جاتا اور یہ عمرے پر چلے بھی جاتا، مطلب سمجھ نہیں آتا، مطلب وہ تیفی بٹ والا معاملہ یاد ہے آپ کو؟ اس میں بھی آپ نے پوری لوکیشن بتائی اس کو قتل کروایا، اور اس کے بعد آپ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہ ہم ایسی قوم ہے، آپ یہ دیکھیے، مجھے واقعی میں جب میں یہ پوری ڈیٹیل پڑھ رہا تھا نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یار اس خبر کا کرنا کیا چاہیے، اس خبر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، عثمان کے ساتھ ہونا کیا چاہیے جو یہ اجرتی قاتل ہے۔ اب جناب آتے ہیں اپنی پہلی والی خبر پہ، جو مجھے کچھ وہاں پر پاکستانی ہیں انہوں نے جو ویڈیوز بھیجی ہیں، وہ بڑی دردناک قسم کی ویڈیوز ہیں، بڑی خوفناک قسم کی ویڈیوز ہیں۔ مطلب انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب کے اندر طوفانی بارشیں، مطلب ایک ایسی بارشیں جو واقعی میں عذاب بن جاتی ہیں کسی کے لیے۔ تو کہتے ہیں نا کہ ابر رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن جب بارشیں بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں تو پھر اذانیں ہونے لگتی ہیں، تاکہ بارشیں روکنے کے لیے اذانیں کی جاتی ہیں۔ اب انہوں نے بتایا کہ جناب اتنے خوفناک مناظر ہیں، گاڑیاں روڈوں کے اندر دھسی ہوئی ہیں، درخت اکھڑ گئے، درخت تو چھوڑیے موبائل ٹاور تک اکھڑ گئے۔ جو ریاض کے اندر جو کنگ عبداللہ کا جو کے نام سے جو وہ ایئرپورٹ ہے، اس کے اندر تک پانی آ گیا۔ تباہی کے مناظر ہیں، ہر طرف جہاں جا رہے ہیں آپ کو تباہی کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور یہ صرف ریاض میں نہیں ہے، یہ دوسرے علاقوں میں بھی ہے۔ تو اگر آپ سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ انسٹاگرام پر آپ مجھے ویڈیوز میسج کر سکتے ہیں، مجھے ویڈیوز دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ویڈیوز کو میرے ولاگ میں چلانا چاہتے ہیں، میری دل سے دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی جو ہے نا وہ سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، محنت کے لیے جاتے ہیں، مشقت کے لیے جاتے ہیں، اپنے پیاروں سے دور رہتے ہیں، ان کے لیے رزق حلال کما رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے پیاروں سے انسان دور رہے اور ان کے لیے رزق حلال کمائے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے دور رہے اور ان کے لیے رزق حلال کما رہا ہو، تو جناب ان کی قدر بھی کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے اور ان کے رزق میں برکت عطا کرے۔ جناب آپ کی رائے کیا ہے اس پر؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیجیے۔ جو میسج آپ کریں گے کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔